Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Gospođa Ljiljana je poželjela da joj pokažem kako to ja pravim polagani burek. Pa ćemo sada da vidimo šta nam je od sastojaka potrebno pa da se bacimo na posao. Nadam se da će joj se dopasti, a i ostalima. Idemo! Kuhaj i peci. Dakle, treba će nam jufke za pitu, znači gotove jufke. Radimo ovaj put od gotovih jufki, tako me je pitala kako se pravi. Imam ovdje dvije vrste faširanog mesa kao što vidite. Znači ovo je malo masnije meso, srednje masno. I ovdje je meso od juneće šnicle, znači malo manje masno da kažem, crvenije. Imam dvije glavice luka, imam obavezno suho meso. Znači malo prošarano, da nije čista crven, da fino zamiriše, taman za ove jesenje dane, nagovještaj zime. Treba će nam kisela voda, malo ulja, so i biber. Eto, sad ćemo da se bacimo na posao. Prvo ćemo da izrežemo, to jest sitno isjeckamo glavice luka. Evo, ako ne vjerujete, krokodilske suze od luka. Jako sam osjetljiva na luk. Strašno, evo, baš sam se rasplakala. Nakon što smo izrezali luk, vidite, sad ćemo fino ovo suho meso da izrežemo na male sitne kockice. Sad ću vam pokazati. Evo ovako. Dakle, zagrijali smo tavu. Dodat ću otprilike pa jednu do dvije kašike ulja, nemojte pretjerivati. Ja ne volim maslan burek. Zatim ću dodati luk. To ćemo fino da propržimo, da luk omekša, nemojte soliti, bar ja ne solim. Više volim da mi malo porudi i dobije boje nego da pusti vodu i postane staklast. Dakle, malo ćemo ga propržiti pa ćemo na njega da dodamo meso. Vidite kako je luk promijenio boju. Sad ćemo da dodamo i jedno i drugo meso. Pa ćemo to fino da dobro isitnimo. I dobro promiješamo, znači zajedno sa lukom. Malo ćemo upržiti pa tek poslije začiniti. Ovako, nakon otprilike nekih 5 minuta, vidite kako je sve fino razbijeno. Meso se dinsta. Nemamo grudvica velikih. Sad ćemo fino da začinimo. Znači, dodat ćemo bibera po želji. Ja ću mrvicu više. I posolit ćemo. Isto tako po želji. Da li volite manje ili više slano, to je do vas. To ćemo sve fino da izmiješamo. I dinstat ćemo još otprilike nekih 4-5 minuta. Evo ga, meso je gotovo. Sada ćemo da dodamo ovo narezano suho meso. To ćemo da sjedinimo i ostavit ćemo malo da poprimi miris, jel? A u međuvremenu ćemo da pripremimo premaz za jufke i krećemo sa punjenjem. Ovdje ćemo fino da dodamo jedno, dvije, evo 3, eto nek bude 3 kašike ulja i sam nemoj skipiti. Dodat ćemo otprilike 300 ml mineralne, to jest ove kisele vode, kako kažete vi, svejedno. Kod mene je kisela voda. Tako, to ćemo fino da izmiješamo i to će nam trebati da premažemo jufke. Ali ćete vidjeti, neće se jufke redat, ne. Idemo na sigurniji način da nam bude što sočnije unutra i da budemo sigurni da će biti pečeno. Pripremit ćemo jednu tepsiju. Znači ovo je veličina otprilike, mislim nekih 28 cm promjer. Nisam sigurna, ne piše ništa dole. Ali mislim da je 28, malo je veća od onog kalupa za pečenje torti. On je 26. To ćemo lagano da nauljimo. Fino ćemo okolo, znači, strance da namažemo. Tako. I sada ćemo da dodajemo jufke. A kako? Evo ovako. Znači jednu jufku
ćete staviti unutra. Ovako drugu jufku s druge strane. Znači ne mora ići skroz do kraja. Ovo promiješate svaki put. Malo pospete. Ide treća jufka. Sam dok je odlijepim. Ovako. I tu ćemo malo da pospijemo. I ide četvrta. Nju ćemo tamo malo. Smeta mi šolja. Povući. Tako. I nju ćemo malkice da pospijemo. Ja ću staviti još jednu, pošto ovdje ima dovoljno jufke. Ovdje je pola kilograma jufke. S koje ćemo strane, evo s ove ovamo. Ona je najkraća ostala. Tako. Sad ćemo fino da dodamo punjenje. Evo ga. Znači smjesu ćemo za punjenje podijeliti na 2 dijela. Tako, otprilike. Malo ću još dodati, ostalo mi ovamo malo više. Malo po ovim ćoškovima ovako da ne budu sirotinski. Nije ovo sirotinsko, jel da jela. Ovo je najbolji burek ikad. Vidite, preostale jufke ćemo da smotamo. Ako se sjećate one pite što smo skoro pravili, ona je bila fantastična. Isto ćemo tanko da narežemo jufku i da je prstima, znači ovako ćete je svu izlomiti. Sad na ovo meso ćemo da dodamo otprilike pola ovih jufki. To ćemo fino da dobro pospijemo. Znači sa par kašika ovog preliva. Nemojte da vas buni, znači nije ovo puno tekućne, vjerujte. Ovo je super da jufka ne ostane suha i pritom se odlično ispeče. Sad ćemo dodati malo mesa. Znači to je neka četvrtina otprilike. Tako da ga ima svugdje pomalo. Potom po mesu ponovo ide znači jufka. Nakon što smo svu jufku znači dodali, ponovo idemo sa prelivom. Par kašika, ostavite obavezno preliva za kasnije. Možete vi više sastaviti, 400, možete i pola litre čitavu ovu kiselu vodu istrijesti, pa ako vam i ostane, samo dodajte malo više ulja, naravno, da vam ne bi ostalo baš posno. Tako. Sad ćemo dodati ostatak mesa. I onda ćemo ga fino raspodijeliti. Nakon što smo meso znači raspodijelili, sada ćemo fino da ga zatvaramo. Idemo sa ovom jufkom. Slobodno znači ovo zgužvajte. Malo pospete sa ovom vodom, prelivom. Zatvarate sljedeću. Rernu ćete zagrijati na najjače, znači dobro zagrijte rernu i u vrelu rernu stavljate pitu. Sav ovaj saft što je ostao ćemo da pospijemo i burek je spreman za pečenje. Koliko će se peći, to ću vam napisati u opisu videa. I evo ga. Burek je gotov. Pekao se 25 minuta na 220 do 250, malo pojačam pa malo smanjim.
Ovo sada treba pokriti po mogućnosti neispeglanim stolnjakom, eto čisto tako zato što ja smatram da je tako bolje, jel? Mrzim peglat. I ovo ćemo ostaviti ovako da stoji nekih 10 minuta, samo da ova korca otpusti, pa ćemo fino da ga izrežemo. Eto, dragi moji, još jedna pita je gotova, vrlo lagana i vrlo jednostavna za pripremiti. Ne treba vam puno vremena, usput kupite svježeg mesa i eto ga, dok kažete keks, pita je gotova. Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. I nemojte zaboraviti kliknuti crveno zvonce da vam dođe obavijest u svakom novom videu. Lijep pozdrav, čao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.